anders. Parce que nous vivons, j'avais dit la fois passée, Weil ich letztes Mal gesagt habe, nous en tant qu'hommes, nous marchons sur wir als Menschen, les temps chrono. wir leben nach der chronologischen Zeit. Mais Aber en tant que fils de Dieu ou als fils de Dieu, Sohn Gottes oder Tochter Gottes nous marchons selon les kairos, les temps déterminés de Dieu. leben wir nach der festgelegten Zeit Gottes. Selon le temps déterminé de Dieu. Es ist die festgelegte Zeit Gottes. Je pense que Ich glaube, si vous vous rappelez bien la fois passée, wenn ihr euch gut erinnert, das letzte Mal on a parlé de l'impossibilité. haben wir über die Unmöglichkeit gesprochen. Chez Dieu, toute chose est possible. Bei Gott ist alles möglich. Merci en tout cas pour Vielen Dank l'introduction de mon frère. für die Einführung meines Bruders. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gott ist derselbe heute, morgen und auch auf ewig. Dieu n'a jamais été en retard. Gott war niemals zu spät. Dieu n'a jamais été en avance. Gott war niemals vorzeitig Il est da. Dieu. Er ist Gott, Parce que son nom est fidèle. weil sein Name ist treu. Il agit Er agiert à sa manière. auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit. C'est lui qui nous a réunis cet après-midi. Er ist derjenige, der uns heute Nachmittag hier Je versammelt pense que je hat. vais continuer la même série Ich glaube, ich werde weitermachen mit dem parce qu'on Thema, avait parlé de 5 personnalités weil wir über 5 Persönlichkeiten gesprochen haben, qui ont vécu l'impossibilité de die die Dieu. Unmöglichkeit Gottes erlebt haben. J'avais dit que l'impossibilité de Ich habe l'homme, gesagt, nochmal, l'impossibilité de die l'homme, Unmöglichkeit des Menschen c'est les rendez-vous avec Dieu. ist ein Treffen mit Gott. Dieu ne déçoit jamais. Gott enttäuscht Il est niemals. toujours fidèle. Er ist immer treu. Il nous aime. Er liebt uns. C'est par son amour que nous vivons. Durch seine Liebe C'est leben par wir. son amour qu'il nous protège. Durch seine Liebe beschützt er uns. C'est par son amour que nous avançons. Durch seine Liebe kommen wir voran im Leben. Son amour est vraiment grand. Seine Liebe ist wirklich groß. Et Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Und er macht alles, und er tut alles, damit es uns gut geht. Que ce soit dans les difficultés, Er lebt in den Schwierigkeiten il mit est uns. toujours là. Er ist immer da. Si seulement nous ouvrons nos yeux Wenn wir nur unsere Augen öffnen pour würden, voir um zu sehen, les réalités spirituelles die spirituelle ou Realität bien surnaturelles, oder das Übernatürliche zu nous sehen, verrons qu'il est toujours là. werden wir sehen, dass er immer da ist. Sa grâce est toujours là. Seine Gnade ist immer da. Parce qu'il arrive des fois, nous définissons la grâce Es passiert manchmal, wir definieren die Gnade comme étant la faveur imméritée. wie eine Gnade, die wir nicht verdient haben. Mais il faut aller très loin. Aber man muss viel weiter gehen. La grâce, c'est la puissance de Dieu. Die Gnade ist die Macht Gottes. C'est cette grâce qui nous garde. Es ist diese Gnade, die uns aufhält, Parce que die uns beschützt. nous pouvons tous tomber, Wir könnten alle fallen, mais sa grâce est là. aber seine Gnade ist da. Par sa grâce, il nous protège. Durch seine Gnade beschützt er Par uns. sa grâce, il nous bénit. Durch seine Gnade segnet er uns. Par sa grâce, il nous donne des impulsions. Impulsions, impulses. Durch seine Liebe gibt er uns die Impulse. Durch seine Gnade gibt er uns die Impulse. Pour écouter sa voix Seine Stimme zu hören et nous laisser diriger par lui. und uns von sich leiten zu lassen. C'est un grand Dieu. Es ist ein großer Gott Et c'est un grand roi. und es ist ein großer Parce König, qu'il veut régner sur nous. weil er kann über uns herrschen. C'est ça le royaume de Dieu. Das ist das Königreich Gottes. Nous ne prêchons pas une dénomination. Wir predigen keine Illumination, Dénomination. Mais nous prêchons le royaume. aber wir predigen das Königreich Gottes. Donc la véritable église, c'est un moyen Die wahre Kirche ist eine Möglichkeit, pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. das Königreich Gottes auf der Erde größer zu machen. Dieu a besoin de nous. Gott Tous. braucht uns alle. Il veut nous incorporer dans son organisme Er möchte uns in seinen Organismus mit einbeziehen, que nous appelons l'église, welche wir die Kirche nennen, qui est l'assemblée de Dieu. welche die Versammlung Gottes ist. Prions un peu. Beten wir. Éternel des armées, nous te disons grand merci parce que tu es le roi de gloire. Merci encore pour le grand honneur, le grand privilège de venir au-devant de toi. Merci, sur base du sang de l'agneau, nous pouvons nous avancer. Merci Seigneur pour toute œuvre que tu as faite à la croix il y a 2000 ans, Seigneur, 18. Merci encore pour ta présence. Nous recommandons ce moment solennel sous le contrôle de ton esprit. Oh Dieu le Saint-Esprit, toi qui es le véritable prédicateur, c'est toi qui es notre ami fidèle, c'est toi qui es notre partenaire personnel, c'est toi qui es notre associé, c'est toi qui donnes la paix au cœur brisé. Que ta bénédiction repose dans la vie de tout un chacun de nous. Nous scellons cette parole sous l'onction de ton esprit. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Nous avons parlé de l'impossibilité de Dieu. Wir haben über die Möglichkeit Gottes gesprochen. C'est vraiment profond quand nous voyons Es ist wirklich tiefgründig, à travers la parole de Dieu wenn wir das durch das Wort Gottes comment est-ce ansehen, que Dieu a utilisé les gens. wie Gott die Menschen verwendet hat. C'est pour nous aider Es ist, um uns zu à nous helfen, accrocher à sa parole. um uns an sein Wort zu binden. Parce que ce Dieu-là nous aime beaucoup. Weil dieser Gott liebt uns wirklich Il veut nous sehr. aider Er möchte uns de helfen, nous accrocher à sa parole damit wir uns an sein Wort binden können. et de nous de refléter sa gloire sur la Und terre. dass wir seinen Ruhm auf der Erde reflektieren. J'avais mentionné quelque part la fois passée, Ich habe letztes Mal erwähnt, Dieu veut Gott möchte à tout prix zu jedem Preis, donner la solution à nos problèmes zu jedem Preis eine Lösung auf unsere Probleme geben, parce qu'il est le Créateur. weil er der Schöpfer ist. Et deuxième point, par son Der amour. zweite Punkt ist durch seine Liebe. Troisième point, parce qu'il est bon. Der dritte Punkt ist, weil er gut Il ist. n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu. Es gibt nichts Schlechtes, was von Gott kommt. Tout ce qui est mauvais vient du Alles, diable. was schlecht kommt, ist vom Tout ce Teufel. qui est bon vient de Dieu. Alles, was gut ist, kommt von Gott. J'avais dit aussi, Ich habe gesagt, il nous a donné beaucoup de promesses dans sa parole, er hat uns sehr viele Versprechen gegeben in seinem afin que Wort, nous nous accrochions à cette parole. damit wir uns an dieses Wort binden. C'est cette parole qui est notre boussole Dieses Wort ist unser Trost, pour nous diriger um uns zu leiten, pendant les jours, während den Tagen, pendant la nuit. während der Nacht. Il est un grand Dieu, Er ist ein großer Gott. un grand Dieu. Er ist ein großer Gott. J'avais parlé la fois passée Ich habe letztes Mal de l'impossibilité, über die Unmöglichkeit gesprochen. mais lisons un peu dans la Bible. Aber lesen wir ein wenig in der Bibel, Dans Luc chapitre 1 verset 37, in Lukas 1, Vers 37. pour bien comprendre, je peux commencer au Um gut verset zu verstehen, 36. werde ich mit dem Vers 36 anfangen. Luc chapitre 1, Lukas 1, la Bible nous dit, die Bibel sagt uns, voici Élisabeth ta parente a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, donc elle ne pouvait pas donner naissance. das bedeutet, sie konnte nicht gebären. Et dans son 6e mois, parce que c'est l'ange qui avait dit, qui avait communiqué ce message à qui? À Marie. Au verset 37, car rien n'est impossible à qui? Rien n'est impossible à Dieu. Nichts ist Gott unmöglich. Tu vois? Il peut y avoir dans notre vie l'impossibilité matérielle, Es kann in unserem Leben eine Unmöglichkeit in Bezug auf das Materielle geben, l'impossibilité morale, eine moralische Unmöglichkeit. mais devant Dieu, c'est Aber vor Gott quelque chose qui est limité par nous etwas, das vor unseren Augen begrenzt ist oder für uns begrenzt ist, et réalisable par Dieu. ist durch Gott verwirklichbar. La chose qui est impossible est réalisable par Dieu. Die Sache, die für uns unmöglich ist für Gott verwirklichbar. Parce que nous sommes limités en tant qu'hommes, Weil wir sind begrenzt als Menschen, mais Dieu n'est pas limité. aber Gott ist nicht Son nom begrenzt. est éternel. Sein Name ist ewig. Il n'a ni début ni fin. Er hat keinen Anfang und auch kein Il Ende. est un grand Dieu. Il nous a donné beaucoup de promesses. Er ist ein großer Gott und er hat uns vieles versprochen. Mais il avait dit que je suis avec vous. Und er hat gesagt, er wird mit uns sein oder er ist mit uns. C'est sa présence continuelle dans notre vie. Seine Anwesenheit ist kontinuierlich in unserem Leben. Même si tu es dans une petite prison quelque part, Auch wenn du in einem kleinen Gefängnis bist irgendwo. mais il est là dans la prison avec toi. Auch in diesem Gefängnis ist er mit Et dir. il peut te libérer aussi de cette Er prison. kann dich auch befreien aus diesem Gefängnis. Ça peut être la prison matérielle, Es kann ein materielles Gefängnis ça peut sein. être aussi la prison spirituelle. Es kann auch ein spirituelles Gefängnis Nous avons sein. vu la première caractéristique Wir haben gesehen, unser erster Charakter dans la vie de Joseph. im Leben von Josef. Il était dans une petite prison Er en war in einem Égypte. kleinen Gefängnis in Ägypten. Mais les chansons avaient promis à Joseph. Aber der Diener des Pharaos hat dem Josef versprochen, En tout cas, je vais parler au Pharaon. ich werde zum Pharao sprechen. Mais 2 ans étaient passés. Aber 2 Jahre waren vergangen. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? Hatte Gott das nicht gesehen? Il avait vu. Hein? Er hat es gesehen. C'est Dieu lui-même qui a bloqué Es ist Gott selbst, der es verhindert hat. pour que Joseph reste 2 ans dans une prison. Damit Josef 2 Jahre lang im Gefängnis Et Dieu bleibt. avait un plan pour Joseph. Gott hatte einen Plan für ihn. Il fallait pas pleurer. Er musste nicht weinen. Et au temps déterminé de Dieu, Und dann, und zur festgelegten Zeit Gottes, les chansons a dit hat der Diener des Pharaos à gesagt. Pharaon, Hat der Diener des Pharaos en zum tout Pharao cas, gesagt. j'avais oublié. Also wirklich, ich hatte es vergessen. Il y a un Hébreu Es gibt einen Hebräer, qui est en prison. der im Gefängnis ist. C'est un prophète de Dieu. Es ist ein Prophet Gottes. Il peut te décrire ou bien t'expliquer ton songe. Er kann dir deinen Traum deuten. Et au temps déterminé de Dieu, Und zur festgelegten Zeit Gottes, 2 ans passés, 2 Jahre vergangen, parce que Dieu a voulu, weil Gott es so wollte, Joseph était sorti de la prison.
ist Josef aus dem Gefängnis rausgekommen. Vous voyez que dans chaque Seht ihr? In impossibilité, jeder Unmöglichkeit, même si tu pries, auch wenn du betest, Dieu est toujours là. ist Gott da. Et je vois aussi, Und ich sehe auch, Dieu veut à tout prix partager sa gloire avec nous. und ich sehe auch, dass Gott zu jedem Preis seinen Ruhm mit uns teilen möchte. Mais la Bible nous dit, Dieu ne veut pas Aber donner die sa Bibel gloire sagt, Gott möchte nicht à seinen qui Ruhm que ce soit. mit irgendjemandem teilen. Parce que Dieu ne veut pas qu'un être humain Weil Gott möchte nicht, dass ein Mensch lui vole cette gloire. ihm diesen Ruhm wegnimmt. Mais il veut partager Aber er möchte la petite gloire den avec kleinen nous, Ruhm mit uns teilen. afin que le monde reconnaisse que nous avons un grand Damit Dieu. die Welt erkennt, dass wir einen großen Gott haben. Parce qu'il veut à tout prix nous élever Weil er möchte zu jedem Preis uns erhöhen, à travers nos difficultés. durch unsere Schwierigkeiten. Nous apprenons, c'est une école. Wir lernen, es ist eine Schule. Nous grandissons. Wir wachsen. Nous développons nos muscles spirituels. Wir entwickeln unsere spirituellen Muskeln. Et le deuxième verset que je vais lire, Und den zweiten Vers, den ich euch dans vorlesen Luc werde, 18, in Lukas 18, verset 27, Vers 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire das bedeutet, faisable, es ist machbar, réalisable. es ist verwirklichbar. Par qui? Durch wen? Par Dieu. Durch Jesus, Par Dieu. durch Gott. Pour lui, c'est facile. Für ihn ist es einfach, Avec la conception humaine, c'est impossible. obwohl es für den Menschen unmöglich ist. Pour lui, c'est praticable Für ihn ist es praktisch anzuwenden oder praktisch zu machen, parce qu'il est grand. weil er groß ist. Je vais lire aussi dans Ich werde auch Romains 8, in versets Römer 8, 1 à 8, in Römer 8, 1 bis 8 lesen, pour entrer dans le vif du sujet. um in unser Thema hineinzukommen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a le mot en Christ. Est-ce que vous Es gibt den saisissez très Begriff bien? in Christus. Ceux-là qui sont intégrés ou bien incorporés en Christ. Diejenigen, die in Christus integriert sind oder mit Christus verbunden Il sind. n'y a aucune condamnation pour ces gens-là. Für diejenigen gibt es keine Verurteilung. Je peux appeler ceux-là, ce sont des membres de l'Assemblée de Dieu, Ich de kann l'Église de sagen, Dieu das sind die Mitglieder der Kirche Gottes et du royaume de Dieu. und des Königreichs Gottes. En effet, la loi de l'esprit de vie, parce qu'il y a une loi Weil es de gibt l'esprit ein de vie Gesetz des Lebens en Jésus, in Jesus. m'a affranchi. Affranchi veut dire libéré, Das bedeutet, es délivré hat mich befreit. de la loi du péché et de la mort. Parce qu'il y a deux lois, Weil la es loi gibt de zwei l'esprit et de vie Gesetze, ein et la Gesetz loi des Lebens du péché et de la mort. und ein Gesetz der Sünde und des Todes. Quand la loi du péché et de la mort contrôle nos vies, Also wenn das Gesetz der Sünde und des Todes unser Leben kontrolliert, ça nous pousse toujours au péché. führt es uns immer wieder zur On n'a Sünde. aucune force avec la chair. Wir haben keine Stärke mit unserer Mais Jésus a mit der pris menschlichen notre Haut. place. Aber Jesus hat unseren Platz Il eingenommen. s'est identifié Er hat sich mit uns à nos identifiziert, péchés. an unsere Sünden Parce qu'il y a identifiziert. le premier Adam Weil es gibt den ersten Adam, qui était terre. Parce que mon Adam veut dire terre, poussière. der Erde war also der Begriff Adam bedeutet Erde. Le second Adam est céleste, Der spirituel. zweite Adam ist spirituell, himmlisch, Esprit de Dieu. ein Geist Gottes. C'est Christ. Es ist Christus. À travers son esprit, il nous donne la force Durch seinen Geist gibt er uns die Kraft, d'être libérés du péché. befreit zu sein von Il der nous donne la Sünde. force Er gibt uns die Stärke, de le connaître, ihn zu kennen, d'aimer sa parole, sein Wort zu de lieben, demeurer dans sa in parole. seiner Gegenwart, in seinem Wort zu bleiben, Parce que l'esprit weil der Geist n'a pas de concurrent. N'a pas de concurrent. Donc quelque chose ne peut pas vaincre l'esprit de Dieu. ist nicht besiegbar. Il continue. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause de péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Vous voyez la différence? Nous ne marchons plus selon la chair, Wir leben nicht mehr nach unserer Haut, mais nous marchons selon l'esprit. aber wir leben nach dem Geist. Parce que quand nous naissons de l'esprit,
wenn wir vom Geist geboren werden et l'Esprit commence à diriger nos vies, und der Geist beginnt unser Leben zu leiten, c'était vraiment impossible ist es wirklich unmöglich avec la chair mit unserer Haut, qu'un homme puisse plaire à Dieu. dass ein Mensch bei Gott Gefallen Mais findet. comme Dieu est tout puissant, Aber weil Gott allmächtig il ist, fallait que Christ meure, musste Christus sterben, afin que je ne croie pas en Christ selon la chair, damit ich nicht nur an Christus mit meiner Haut selon une glaube, religion quelconque, nicht nur ihn als irgendeine Religion wahrnehme, mais que je me repose sous sa seigneurie. Seigneurie, Herrschaft. aber dass ich mich in seiner Ruhe, also dass ich mich in seiner Herrschaft, Unter seine Herrschaft. dass ich mich unter seiner Herrschaft befinden kann, Parce qu'il veut nous diriger. weil er uns leiten möchte. Il veut régner en nous. Er möchte in uns Il herrschen. veut gouverner ma vie. Er möchte über unser Leben Et herrschen. souvent quand j'étais avec maman, Und oft, wenn ich mit der Mutter gelesen et je habe, disais la nuit, hein, habe ich après avoir gesagt, prié, nachdem wir gebetet haben, je vais faire reposer mon corps, le corps de Jésus, ich werde den Körper Christus in Ruhe bringen, sur le lit. Hein. auf dem Bett. Elle ne faisait que rire tout le Sie temps. hat nur gelacht. Mais un jour, Aber eines Tages nous étions dans une conférence. waren wir bei einer Konferenz. Un homme de Dieu avait dit, Ein Mann Gottes hat gesagt, ça ce n'est plus mon corps, das ist nicht mehr mein c'est le Körper. corps de Jésus. Es ist das Körper Christi. C'est les bras de Jésus. Es ist das Arm hier gehört C'est les Christus. pieds de Jésus. Das sind die Beine von C'est Jesus. les yeux de Jésus. Das sind die Augen von C'est la Jesus. bouche de Das Jésus. ist der Mund von Jesus. Et c'est les oreilles de Jésus. Und das sind die Ohren von Jesus. Parce que vous savez bien que Weil wisst ihr, naturellement nous avons 5 sens. natürlich haben wir 5 Sinne. Il y a aussi 5 sens spirituels. Es gibt auch 5 spirituelle Sinne, Pour sentir comme Dieu. um sich so wie Gott zu fühlen oder so wie Gott zu fühlen. Pour voir comme Dieu. Zu sehen wie Gott, Pour entendre, écouter comme Dieu. zu hören wie Gott. Quand je me réveille le matin, je dis souvent, Wenn ich in der Früh aufstehe, sage ich auch, oh Dieu le Saint-Esprit, Herr, oh lieber Heiliger Geist, vois à travers ses yeux. sehe durch diese Augen, Parle à travers cette bouche. sprich durch diesen Mund, Écoute à travers ses oreilles. höre durch diese Ohren, Marche à travers ses pieds. lebe durch diese Füße, also Ouais. gehe durch diese Füße. Ce n'est plus moi, mais c'est lui en moi. Ich bin es nicht mehr, sondern er ist es durch mich. Comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis. Es ist so wie Paulus, der gesagt hat, ich bin nicht mehr derjenige, Parce der que lebt. Christ est mon identité. Weil Christus ist meine Identität. Tout est possible à celui Alles qui a ist l'identité du möglich. Christ. Alles ist möglich für denjenigen, der Christus als Identität hat. Rien n'est impossible à Dieu. Nichts ist Gott unmöglich. Parce qu'il est grand et glorieux et Weil er puissant. ist groß und mächtig. Il agit toujours Er agiert zu jeder Zeit. sur base de sa parole. Wobei aber sein Wort die Basis ist. Parce que sa parole est vraie, est réelle. Weil sein Wort wahrhaftig ist. Ce n'est pas un Dieu qui est éloigné de nous. Es ist kein Gott, der weit weg von uns C'est ist. un Dieu réel. Es ist ein wahrhaftiger Gott. Devant notre situation, il voit comme... Er sieht unsere Situationen C'est comme une petite chose devant lui. und er sieht es wie eine Kleinigkeit. Avec la conscience humaine, il arrive des fois nous désirons beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, même devant Dieu. Mit unseren menschlichen Gedanken passiert es manchmal, dass wir Sachen wollen, die aber nicht gut vor Gottes Augen Mais sind. il veut à tout prix nous tailler Aber er möchte uns zu jedem Preis zurecht à son image. schlürfen zu À seinem travers les Bild, difficultés, durch il Schwierigkeiten. veut développer notre muscle spirituel. Er möchte unsere spirituellen Muskeln weiterentwickeln lassen. Entwickeln. Entwickeln. Il veut à tout prix que nous puissions croître, Er möchte zu grandir, jedem Preis, dass wir wachsen, parce qu'il est bon. weil er gut ist. Il est bon, il est bon. Er ist gut, C'est grand Dieu. dieser große Gott. Et le psaume 9, verset 20 nous dit, le psaume 9, verset 20, Psalm 9, Vers 20 sagt uns, lève-toi, ô Éternel. Est-ce que tu peux traduire ça? Lève-toi, ô Éternel. stehe auf, o Herr, Que l'homme ne triomphe pas. dass der Mensch nicht triumphiert, Que les nations soient jugées devant ta face. dass die Nationen vor deinem Angesicht verurteilt werden. C'est un ordre Es ist eine Verordnung, que le psalmiste avait dit, welcher lève-toi. Psalmist gesagt hat, stehe auf, C'est Herr. comme s'il disait Es ist so, wie als würde er sagen, que l'homme ne triomphe pas devant ma situation. möge der Mensch nicht vor meiner Situation triumphieren. Est-ce que tu peux dire cette, Kannst du dir das sagen? tu peux dire avec moi, Kannst du mit mir lève-toi sagen? Seigneur, Stehe auf, Herr. que l'homme ne triomphe pas Möge devant der moi, Mensch nicht über meine Situation triumphieren. que mes ennemis ne triomphent pas, Dass meine Feinde nicht triumphieren. parce que toi tu es mon Dieu. Weil du bist mein Gott. Amen. Donc que ces gens-là soient jugés devant ta face. Mögen diese Leute vor deinem Angesicht verurteilt werden.
Tu vois? Parce que Dieu est grand. Weil Gott ist groß. La deuxième personnalité qu'on avait Die vue, zweite Persönlichkeit, die wir il avait das letzte Mal traversé angesehen haben, une situation impossible. welche durch eine unmögliche Situation gegangen Et ist. on avait parlé de Mardoché. Wir haben über Mardoché gesprochen. Mardoché était là Mardoché war da, comme quelqu'un qui était malheureux. wie jemand, der unglücklich war. Quand tu lis dans le livre d'Esther, Wenn du im Esther-Buch liest, mais quand nous lisons dans Esther chapitre 6, aber wenn wir in Esther 7 lesen, 6, 6, nous avons vu sehen wir, comment est-ce que wie le roi der König n'avait pas pris la décision avant nicht die Entscheidung zuvor de getroffen donner hat, une récompense à Mardoché. Mardoché zu belohnen. Et subitement, il était dans sa maison Und plötzlich war er in seinem Palast, in seinem Zuhause, et Aman est venu. und Aman ist gekommen. Aman, qu'est-ce qu'il avait fait? Il voulait Was tout hat er simplement gemacht? mettre fin à la vie de Mardoché et tous les Juifs. Er wollte Mardoché und alle anderen Juden umbringen. Il voulait les tuer. Er wollte sie umbringen. Et au même moment, au temps de Dieu, Und zur selben Zeit, zur Zeit Gottes, nous pouvons dire que Dieu avait wir können oublié, sagen, Gott hat ihn vergessen. Mardoché. Wir können sagen, Gott hat Mardoché Mais ces vergessen. jours-là, Aber an diesem Tag, comme c'était les temps déterminés de wie Dieu, weil es die festgelegte Zeit Dieu Gottes war, le roi avait confronté qui? Aman. hat der König Aman getroffen, oder also ihn konfrontiert. Nous avons vu que comment est-ce que Wir haben gesehen, il y avait eu le changement de pôle, es gab eine Veränderung der Positionen, changement de position, eine Veränderung der Positionen, changement de titre. eine Veränderung der Titel. Parce que notre Dieu est un Dieu de changement. Weil unser Gott ist ein Gott der Veränderungen. Il est un Dieu de changement. Er ist ein Gott der Veränderungen. Mais quand nous appelons, nous lisons dans la Bible, je pense que Aber wenn wir in der Bibel lesen, dans Deutéronome 28, verset 13, in Deuteronom 28, la 13, Bible nous dit, die Bibel sagt uns, nous serrons la tête. Et wir non la werden der queue. Kopf sein und nicht Qu'est-ce que der cela veut dire? Jésus était Was la bedeutet tête. das? Est-ce que Jesus vous war der saisissez? Kopf. Il était la Merkt ihr tête. das? Jesus war der Kopf. La tête, c'est Der l'organe Kopf ist des ein commandements. eine Verordnung, C'est l'organe des décisions. ist ein Organ der Entscheidungen. C'est Jésus-Christ qui dirige. Jesus Christus leitet. Même les circonstances, c'est lui qui dirige. Auch in den unterschiedlichen Situationen, er leitet. Et là, Dieu avait dit avant tout, Und da hat Gott gesagt, vous serrez la tête et ihr non la werdet der queue. Kopf sein und nicht der Schwanz. Si vous obéissez à tout ce que je vous ai prescrit. Wenn ihr all dem gehorcht, was ich euch vorgeschrieben habe. Nous sommes de ceux qui montent. Wir sind diejenigen, die aufsteigen. Nous sommes appelés de diriger ce monde. Wir sind dazu berufen worden, in dieser Welt zu leiten. Parce que nous sommes au-dessus de la loi de la nature. Weil wir sind überhalb der Naturgesetze. Parce que nous sommes incorporés en Christ. Weil wir verbunden mit Christus sind. Comme nous sommes unis avec lui. Wie wir mit ihm auch verbunden Il sind. transfère sa force, sa puissance sur Er nous. überträgt seine Macht, seine Stärke auf uns. Afin que nous devenions des têtes partout où nous Damit sommes. wir überall zu Köpfen werden, wo wir sind. Il faut les proclamer dans votre vie. Man muss es im Leben aussprechen. Il faut les proclamer Man dans muss votre es situation. aussprechen in den Situationen. Je vous dis que Ich sage euch, notre bouche est une arme. unser Mund ist eine Waffe. Et ce que nous proclamons, c'est la Und parole, das, was wir aussprechen, sa parole créatrice. ist ein Ça donne naissance à la vie. schöpferisches Wort. Es gibt dem Leben einen Sinn. Je vous avais dit une fois ici, Ich habe euch einmal gesagt, j'étais quelque part à Salzbourg, ich war irgendwo in Salzburg. et puis j'avais vu une maison de tolérance quelque part, une maison de tolérance. Donc, la maison des prostituées, en quelque sorte. Ich habe ein Toleranzhaus gesehen. J'ai senti la colère sainte au-dedans de moi. Ich habe eine Wut in mir gespürt. Et j'étais avec Yesse et Fatoum Nikon. Und ich war mit Jesse und mit Fatum. J'ai prié. Und ich habe Je n'ai gebetet. pas prié, je n'ai pas demandé à Dieu. Nochmal. Je n'ai pas demandé à Dieu, Ich habe nicht Gott gebeten, mais j'avais maudit cette maison. aber ich habe dieses Haus verflucht. Je te dis, Ich sage dir, nous étions partis. wir sind gegangen. 6 mois après, 6 Monate je suis später rentré, bin ich zurückgekommen. la maison a été vendue. Wurde das Haus verkauft. Vous voyez, hein? Seht ihr? C'est la replaque. Il ne faut pas jouer avec votre bouche. Deswegen dürfen wir nicht mit unserem Mund spielen. Nous avons une force. Wir haben eine Macht. La prière du juste Die Predigt eines Aufrichtigen libère la vie. befreit das Leben. Une fois comme ça, j'étais quelque part aussi. Ich war auch noch ein anderes Mal irgendwo. J'avais vu une maison là où on vend des jouets un peu sataniques pour nos enfants. Ich habe so ein Spielgeschäft gesehen, aber eher mit einem satanistischen Hintergrund. J'avais maudit cette maison. Und auch dieses Haus habe ich verflucht. On avait fermé. Man hat es geschlossen. Vous voyez, Seht ihr? quelle puissance. Welche Macht? Quelle puissance. Welche Macht?
C'est étonnant, mais parce que nous avons la parole créatrice. Verwunderlich, aber wir haben ein schöpferisches Wort. Quand tu sens que tu es fatigué, Wenn du spürst, dass du müde et tu bist proclames dans ta vie, und du in deinem Leben aber je suis la aussprichst, force du ich Christ. bin die Stärke Christus, Je suis le courage du ich Christ. bin der Mut Christi. J'avais dit quelque part, Ich là où habe je travaillais, gesagt, dort wo ich arbeite, je donnais des conseils aux jeunes, ainsi de suite. ich habe einigen Leuten Ratschläge gegeben, Mais ces jours-là, j'étais tellement épuisé, écrasé. aber an diesem Tag war ich wirklich sehr betroffen. Et de ma nature, si j'arrive à la fin comme ça, Aber von meiner Natur her, wenn ich am Ende ankomme, je quitte verlasse ich etwas dans mon caractère. in meinem Charakter. Mais ce jour-là, qu'est-ce que j'avais fait? Aber an diesem Tag, was habe ich gemacht? J'ai dit, Moni, Ich habe gesagt, Moni, tu sais que tu es fort, weißt du, dass du stark tu bist? sais que tu es puissant, Weißt du, dass du mächtig tu bist? sais que tu es courageux, Weißt du, dass du mutig tu bist? sais que tu peux continuer à travailler. Weißt du, dass du weiterhin arbeiten Je kannst? t'ordonne. Ich befehle d'avancer. dir, Allez, voranzugehen. vas-y. Also geh. J'ai proclamé sur moi-même. Ich habe über mich selbst diese Sachen C'est ausgesprochen. un mystère. Es ist ein Mysterium. Ça n'a pas fait même 10 minutes. Es hat nicht einmal 10 Minuten lang Je gedauert. courais comme donc un enfant de 15 ans. Ich bin gelaufen wie ein Kind, welches 15 La Jahre alt ist. vitesse surnaturelle est Die tombée sur übernatürliche moi. Geschwindigkeit ist auf mir gewesen. Quand nous parlons, Wenn wir c'est sprechen, Dieu qui parle à travers ist es nous. Gott, der durch uns Parce spricht. que nous sommes ses instruments sur la Weil wir terre. sind seine Instrumente auf der C'est pour Erde. vous encourager. Es ist, um euch zu Le ermutigen. découragement vient du diable. Die Entmutigung kommt vom Teufel. J'avais dit toute déception était Ich un habe rendez-vous avec Dieu. gesagt, jede Enttäuschung ist ein Treffen mit Dieu Gott. utilise les Gott êtres humains verwendet Menschen et Satan utilise les êtres und der humains. Teufel verwendet ebenfalls Menschen. Quand tu es dessus quelque part, ne regarde pas les humains. Wenn du irgendwo enttäuscht bist, dann achte nicht auf die Menschen. Merci parce que tu es là. Danke, dass du da bist. Tu as permis cette Du situation. hast diese Situation Et zugelassen. j'avancerai avec toi. Aber ich werde mit dir Avec voranschreiten. toi, j'aurai toujours du succès. Mit dir werde ich immer erfolgreich sein. Avec toi, je Mit monterai dir toujours. werde ich immer weiter aufsteigen. Je suis une bénédiction sur la Ich terre. bin ein Segen hier auf Erden. Je suis né pour Ich élever bin les geboren autres, worden, um andere zu erheben, pour glorifier ton nom sur la um terre. deinen Namen auf der Erde, Nous avons auf der vraiment Erde un zu grand erheben. Dieu. Wir haben wirklich einen großen Et Gott nous avons vu la troisième personnalité. und wir haben uns die dritte Persönlichkeit C'était angeschaut. David, Es war David, à Tsiklag. À Tsiklag. à Ziklag, Non, Tsiklag, in c'était einer Zwicklage, une ville philistine. also in einem Ort in Philistina. Parce que David avait fait face à beaucoup de difficultés. Il avait fui ça. Weil David hatte wirklich viele Schwierigkeiten erlebt in seinem Et dans Leben. cette ville, Und in dieser Stadt, wo sie waren, also im Ort, wo sie ils sont waren, partis quelque part chercher à manger. sind sie irgendwo hingegangen, um nach etwas Essbarem zu suchen. Il avait à peu près 200 personnes avec lui. Er hatte ca. 200 Leute mit sich. 400 personnes étaient restées pour garder le bagage, ainsi de suite. 400 sind bei dem Gepäck und bei den Familien Les geblieben. femmes, les enfants. Kinder, Frauen. Et quand il était de retour, ils étaient de retour plutôt, Und als sie zurückgekommen sind, il y a eu une invasion des Amalécites. gab es eine Invasion von einer anderen Bevölkerung. Ils ont pris quoi? Toutes les femmes, ils ont pris tous les bagages et ils sont partis. Et ils ont incendié la ville. Sie haben das ganze Gepäck mitgenommen und die Familie mitgenommen und dann auch noch die Ortschaft in Brand Et quand gesetzt. ils étaient de retour, Und als sie zurück ils waren, ont pleuré. haben sie angefangen zu weinen. Imagine-toi, Stell dir vor, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne sie haben pouvaient plus geweint. pleurer. Sie haben so lange geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten. Et les gens voulaient faire quoi? Tuer David. Und die Menschen wollten David umbringen. Vous voyez, dans une situation un Seht peu ihr, in difficile comme celle-là, einer so schwierigen Situation David était dans un pays étranger. war David war in einem fremden Land. Les gens qu'il a formés, Die Leute, die er ausgebildet hat, les gens sur lesquels il a investi, die Leute, in denen er investiert hat, se sont tournés contre lui. haben sich gegen ihn gewendet. Qu'est-ce que tu devais faire dans Was cette würdest du situation? machen in dieser C'était Situation? impossible. Es ist Mais unmöglich. comme il avait Aber weil l'habitude er die Gewohnheit d'élever hatte, son cœur, sein Herz, nochmal, d'élever son cœur, seinem Herzen freien Lauf zu lassen, suivre les impulsions du Saint-Esprit. Den Heiligen Geist zu folgen, sozusagen, Impulse von Heiligen Geist. den Impulse des Heiligen Geistes Tu wahrzunehmen, vois, il a élevé seulement son cœur. hat er nur sein Herz sprechen Il lassen. n'avait pas parlé. Er hatte nicht gesprochen. Il arrive des fois que tu es quelque Es part, ne passiert parle même manchmal, pas. wo du nicht sprichst, Mais élève seulement ton cœur, Seigneur. aber Regarde, erhebe nur dein Herz. regarde cette situation. Herr, schau dir diese Situation an. Dieu lui a dit, Gott hat zu ihm gesagt, va geh et tu vas rattraper ces gens. und du wirst diese Leute fangen Tu können. vas ramener tout le monde. Du wirst alle zurückbringen können. Et c'était passé. Und das ist auch was passiert ist. Tu vois,
Dieu est un Dieu de l'impossibilité. Gott ist ein Gott der Unmöglichkeit, Parce qu'il est grand. weil er groß Et ist. 4 personnalités, nous avons Die vu vierte Persönlichkeit, die wir le uns prophète angesehen haben, Élisée. war Elia. Dans une situation difficile, son In einer serviteur. schwierigen Situation sein Diener, Parce qu'on voulait les tuer. weil man ihn töten wollte. Tu vois la cible dans ce monde actuel. La cible, Shil Shaib. Die Zielscheibe C'est les pasteurs, ist der Pastor, les papas dans la maison, der Vater, der la Familienvater, maman die Mutter, et les fils aînés. der älteste Et Sohn. vous voyez, Seht ihr? dans la famille, In der Familie, Satan, der il Teufel, est un visionnaire. er ist ein Visionär. Il veut détruire. Er möchte zerstören. Mais Dieu est tellement grand. Aber Gott ist ziemlich groß. Mais Élisée Aber Elia était dans le repos. war in der Ruhe, Mais son serviteur aber sein Diener n'était pas dans le repos. war nicht in der Ruhe. Très tôt le matin, Schon sehr in der Früh il s'était réveillé. ist er aufgestanden. Il a regardé Er hat à geschaut travers la fenêtre. durch das Fenster. Oh mon sauveur, mon maître, Oh mein Meister, que ferons-nous? was werden wir nun machen? Parce qu'il y avait une troupe nombreuse, Weil es gab eine große Anzahl von Truppen, des chevaux, Pferde, des chars, Panzer, pour tuer qui? wen Élisée. zu töten? Elia. Parce que Élisée était un surveillant Weil Elia war spirituel ein spiritueller Wächter, pour protéger le peuple d'Israël. um das Volk Israel zu schützen. Et les Syriens ne pouvaient pas attaquer Israël. Und die Syrer konnten Israel nicht attackieren, Parce que Élisée démasquait leur stratégie. weil Elia ihre Strategie offenbart hat. Pas une fois, pas deux fois, pas trois Nicht fois. einmal, nicht zweimal und nicht dreimal. Et quelqu'un était là à côté Und jemand war da beiseite et a dit que und hat gesagt, ce n'est pas le roi d'Israël, mais c'est es ist Élisée. nicht der König Israel, sondern es ist Elia. Il a demandé où est-il? Und hat gefragt, wo ist er Ah, il denn? est à Dothan. À Dothan. Er ist in Adodon, Dothan. in Dodan. Donc, on va l'attaquer. Also werden wir ihn attackieren. Ils sont venus, Sie sind gekommen, très tôt le matin. sehr in der Früh. Tout le monde dormait. Alle haben Mais geschlafen. quand ce serviteur s'est réveillé, Aber als sein Diener das gesehen il a dit hat, c'était la réalité. hat er gesehen, dass das die Ça c'est Realität réel. war. Das Je ne ist sais pas, wahrhaftig. je ne sais pas quelle situation tu es en train de Ich weiß traverser. nicht, durch La vielleicht das santé, Geld, vielleicht die peut-être. Donc, Gesundheit. il y a beaucoup de défis dans la vie. Es gibt viele Schläge im Leben Il a vu. und er hat es gesehen. Mais vous voyez que nous sommes un organisme de Dieu. Aber seht ihr, wir sind im Organismus Christi. Élisée n'avait pas critiqué celui-là, Elia hat seinen Diener nicht kritisiert, tout en disant que ça fait longtemps que je suis avec indem er vous. gesagt hat, ich bin schon lange mit dir unterwegs. Tu n'as pas appris des leçons spirituelles. Hast du keine Tu spirituellen n'as pas de Lektionen foi, toi. erlernt? Non, il n'a rien dit. Er hat nichts gesagt. Il était dans le repos. Er war in der Ruhe. Il savait que Dieu était avec lui. Er wusste, dass Gott bei seiner Seite ist. Il a dit à cet homme-là, Er hatte das seinem Diener ceux qui gesagt. sont à nous Die uns sont plus grands que ceux. sind Là. viel größer als die dort draußen. Mais comment? Aber wie? Ce sont des termes théologiques. Das sind theologische Begriffe oder La religion Aussprüche. et la réalité est tout autre. Die Realität ist ganz anders. Mais Élisée a prié. Aber Elia hat gebetet. Éternel, ouvre ses yeux, Herr, öffne seine Augen, qu'il voit. möge er sehen. Et quand il a vu une Und als er révélation, gesehen hat, als toute die une Offenbarung montagne gesehen hat, pleine ein de ganzer chevaux et Berg de voller chars. Pferde und Panzer, Est-ce que celui-là va abandonner le Seigneur? wird derjenige den Herrn Ah, aufgeben. non. Nein. Quelle protection surnaturelle Was nous für einen avons? übernatürlichen Schutz haben wir? Nous avons une grande protection. Wir haben einen großen Schutz. Nous n'avons même pas besoin de garde-corps. Wir brauchen keine Wächter neben L'ange uns. de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent Der Engel Gottes wacht über all jene, die ihn fürchten. et les arrache du danger. Und er befreit sie von L'ange de l'Éternel est der là Gefährlichkeit, von der Gefahr. pour nous protéger. Der Engel Gottes, um uns zu beschützen. J'avais dit l'autre fois, Ich habe letztes Mal erwähnt, au fur et à mesure que nous avançons dans la pureté, dans la sainteté, nous attirons les anges vers nous. Est-ce que vous me saisissez? je weiter wir in der Heiligkeit leben, desto mehr Engel ziehen wir an uns heran. Et au fur et à mesure que nous ouvrons la porte, nous marchons dans la chair, dans les péchés, nous chassons ces anges Und pour nous leben wir protéger. in der Sünde, dann öffnen wir die Tür und entfernen damit die Engel von uns. Tu vois, Siehst du? Dieu est avec nous. Gott ist mit uns. Emmanuel, Emmanuel. Dieu en nous, Gott au-dedans in de uns. nous. Gott in uns. Quel privilège! Was für ein Privileg. Quel privilège! Was für ein Privileg. J'avais dit à quelqu'un, Ich habe jemandem gesagt, en tout cas je suis
très très content du Seigneur Ich Jésus-Christ bin sehr, sehr froh mit Jesus et de Christus, faire de moi son ministre. dass aus mir seinen Minister gemacht hat. Imagine-toi son Stell dir vor, ministre sein de l'armée Minister, céleste. der himmlischen, des Dieu himmlischen m'a Armees. choisi. Gott hat mich auserwählt. Ça, c'est un mystère. Das ist ein Mysterium. C'est vraiment un mystère. Es ist wirklich ein Mysterium. Dans son gouvernement. In seiner Regierung. Et Dieu nous révèle son plan. Und Gott offenbart uns seinen Ce qu'il Plan. veut faire à cette époque. Das, was machen will zu Parce que dieser nous sommes des Zeit. ministres de Dieu. Weil wir die Minister Christi sind. Dans son royaume. In seinem Königreich. C'est un encouragement d'avancer. Es ist eine Ermutigung, voranzuschreiten. Et nous avons vu aussi Und wir haben gesehen, le roi Abijah. den König Abijah, Comment est-ce qu'il avait un combat des deux côtés. wie er einen Kampf auf beiden Seiten hatte. Parce qu'il arrive des fois dans nos Weil vies, es passiert manchmal in unserem Leben, tu as un combat dans la famille, dans la du maison. hast vielleicht ein Problem zu Et Hause tu as un combat dans la rue. und vielleicht ein Problem auf der Et Straße tu as un combat au lieu du travail. und ein Problem an deinem Arbeitsplatz. C'est vraiment décourageant. Es ist wirklich sehr Tu entmutigend. ne sais comment faire. Du weißt nicht, was du machen sollst. Mais Abijah avait proclamé. Aber Abijah hat ausgesprochen. Abijah avait dit, Abijah hat gesagt, Jéroboam, Jeroboam, tu n'auras pas de succès. du wirst nicht erfolgreich sein. C'est une parole prophétique. Es ist ein Tu prophetisches n'auras Wort. pas de Du succès. wirst nicht erfolgreich Il sein. faut proclamer ça. Man muss das proklamieren. Dis à Satan, Du sagst dem tu Teufel, n'auras pas de succès du sur wirst moi. nicht erfolgreich sein Je über suis mich. précieux devant Christ. Ich bin wertvoll vor Il Gottes m'a Augen. racheté. Er hat mich wiedergekauft. Je verrai des jours longs sur ma vie. Ich werde goldene Tage in meinem Leben sehen. Même mes enfants, Auch meine Kinder. à condition que ça soit la volonté de Dieu. Möge es, also die Voraussetzung muss eben sein, dass es der Wille Gottes ist. Mais je proclame ça. Aber ich proklamiere das in meinem Leben. J'avance avec ce Ich Christ. gehe mit diesem Christus. Il est fidèle. Er ist treu. Et la cinquième personnalité aujourd'hui, Und die andere Persönlichkeit, nous allons voir dans 2 Chroniques, je pense, wir chapitre werden 14, 2 Chronik 14, la vie d'Assa. das Leben von Assa. La Bible nous dit, Die Bibel sagt uns, au verset 7, 2 Chroniques 14, 2. Chronik 14, au verset 7, Vers 7. Assa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant des lacs, tous vaillants hommes. Mais Zérak, l'Éthiopien ici, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Imagine-toi, quel est Stelle dir vor, le pays, donc l'armée qui va gagner? welches ist die Armee, die gewinnen wird? L'armée du roi éthiopien, c'était Die- 1 million. Die Armee des äthiopischen Königs, welche 1000 Si waren. nous faisons les calculs ici, nous pouvons voir à peu près 300 et quelques, ou bien 400 000 Wenn donc, wir de rechnen, différence. sehen wir einen großen Unterschied zwischen den zwei Et ça Armeen. nous montre clairement que Das zeigt uns deutlich, l'armée éthiopienne qui va gagner dass ces die, combats, n'est-ce pas? Mais quelle a été la äthiopische Armee stratégie gewinnen wird. spirituelle Aber was war die spirituelle Strategie d'Assa? von Assa? Vous voyez au verset 9, In Vers 9. Assa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Assa invoqua l'Éternel. Regarde sa stratégie. Schau dir seine Strategie an. Il ne faut pas commencer quoi que ce soit sans être dirigé par Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Man darf nichts anfangen, ohne durch Gott geleitet zu sein. Sans prière, Ohne Gebet. c'est un échec. Es ist ein Total. Versagen, ein absolutes Tu Versagen. tombes sur une occasion, Du fällst tu commences à agir. und du beginnst zu agieren. Non, 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 non. Nein, Non, c'est un combat. es ist ein Kampf. C'est une guerre. Es ist ein Krieg. Quelle est sa stratégie? Was war seine Strategie? Assa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir à notre aide, aux faibles comme aux forts. Tu vois la différence? Aux Seht ihr faibles den Unterschied? comme aux forts. Die Schwachen sowie auch die Stärkeren. Viens à notre aide. Viens nous secourir. Komm und hilf uns, komm zu Éternel uns. notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous accrochons. C'est sur toi que nous nous reposons. Vous voyez la prière de cet homme? Seht ihr das Gebet dieses Mannes?
Je me soutiens, je sais que tu me soutiens, Ich Seigneur. weiß, dass du mich unterstützt, Herr. Il va très très loin. Geht sehr, sehr weit. Et nous nous appuyons sur toi. Et nous sommes venus en ton nom. C'est comme s'il disait que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Es ist so, als würde er sagen, wir kommen im Namen Jesus Christus. Parce que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Jésus a dit Beim ça. Vater bitte, das erhält ihr in meinem Mais Namen. qu'est-ce que cela veut dire demander Aber was bedeutet das zu bitten? au nom du Seigneur Jésus? Im Namen Jesu C'est Christus. que Christ autorise. Bedeutet, dass Est-ce que vous Christus savez- das autorisiert. Tu ne peux pas prier Du kannst nicht beten contrairement à la volonté de Dieu. gegen den Willen Gottes. Tu vas prier en accord avec la Du volonté de wirst Dieu. beten, also quasi mit dem Willen Gottes. Tu vois? Nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et la Bible nous dit ici, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Asa n'a même pas combattu. Vous voyez? Asa hat nicht einmal gekämpft. Quand il a prié, Als er il gebetet s'est hat accroché à ce Dieu-là. und er sich an diesem Gott gebunden hat, Et Dieu a agi. hat Gott agiert. Dieu agit. Gott hat agiert. Et ça aide Asa aussi à faire confiance Und es toujours hilft au alle Seigneur. auch, Asa auch weiterhin, Gott weiterhin zu Ça nous vertrauen. aide à grandir Es hilft uns weiterhin zu quand il wachsen, opère des miracles. wenn er Wunder vollbringt. Parce que c'est un grand Dieu. Weil es ist ein großer Gott. C'est un bon Dieu. Es ist ein guter Et Gott. quand nous voyons aussi l'instrumentalité de Dieu, David, en la personne de David, Und wenn wir uns David anschauen, dans le combat spirituel, im spirituellen Kampf contre Goliath, gegen 1 Goliath, Samuel 17, 1. Samuel 17, tout le monde était dans la panique. alle waren panisch. Même les rois, Saül, Sogar der König Saul, même tous les guerriers. auch alle anderen Krieger. Parce que Goliath était plus de 3 mètres et quelques. Weil Goliath größer als 3 Meter war. Imagine-toi, Stell dir vor, il se tient là. er steht hier vor dir. Il lançait les défis. Les défis. Nochmal? Les défis. Schwierigkeiten. Donc, il provoquait le peuple d'Israël. Er hat das Volk Israel provoziert. Choisissez un homme Sucht einen Mann aus, qui va se tenir debout. welcher aufstehen wird. Nous allons nous combattre. Wir werden gegeneinander Si kämpfen. la personne gagne, Wenn die Person gewinnt, vous serez soumis. werdet ihr, Soit à nous, soit à vous. werden wir uns entweder euch unterwerfen Pendant 40 oder ihr werdet jours. uns unterwerfen. Während 40 Tagen. Tout le monde. Et subitement, Dieu a inspiré le papa de David. Und plötzlich hat Gott den Vater Davids inspiriert. Et tes frères sont dans les combats. Deine Brüder sind im Kampf. Prends la nourriture, Nimm Essen, va geh leur donner. und gib es ihnen. Quand David est arrivé là-bas, Als David dort angekommen ist, David a posé la question, mais qu'est-ce qu'il hat y a? David die Frage gestellt, was ist los? Et pourquoi ce monsieur est en train de insulter l'armée de Dieu? Warum beleidigt dieser Mann die Armee Gottes? Et qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va tuer ce monsieur? Und was wird der Person gegeben werden, welche diesen Mann tötet? Son frère aîné était Sein là. ältester Bruder war da. Tu vois que quand quelqu'un n'a plus l'onction, Wenn jemand nicht mehr die Salbung hat, il a commencé à blâmer David. hat er begonnen, David klein zu Mais machen. qu'est-ce que tu es venu faire ici? Was machst du denn hier? Tu as laissé les brebis là-bas. Du hast die Schafe dort Tu gelassen. es venu seulement voir la guerre. Du bist nur gekommen, um den Krieg zu sehen. Non, je ne suis pas. Donc, est-ce que je ne peux pas parler? David avait dit ça. Und David hat gesagt, nein, kann ich nicht sprechen. David est allé quelque part ailleurs. Und David ist etwas weiter weg von ihm Jusqu'à ce gegangen, que ces nouvelles sont arrivées au roi. bis diese Nachricht zum König gekommen ist. On a appelé David par Man le hat roi. David gerufen vom David s'était König. présenté. Und David hat sich vorgestellt. Et David a dit, moi Und j'irai. David hat gesagt, ich werde gehen. Je vais combattre ce roi. Ich werde gegen diesen König kämpfen. Imagine-toi Stelle dir vor, un garçon de 16 ans. ein Junge, der 16 Jahre alt ist. Saül l'a découragé. Hein. Saul hat ihn entmutigt. Tu n'es pas un guerrier. Du bist kein Kämpfer. Lui, il a l'expérience. Er hat die Erfahrung. C'est un découragement. Es ist Ce eine n'est pas la parole de Entmutigung. Dieu. Es ist nicht das Wort Gottes. Jusqu'à ce que Bis David a zum parlé au roi. Zeitpunkt, David zum König gesprochen hat. Et le roi, David a dit, tu vois, le roi, Und David hat gesagt, König, j'étais dans la forêt ich war im Wald avec mes brebis. mit meinen Si Schafen. l'ours Wenn ein Bär ou gekommen les lions wäre viennent oder ein Löwe kommt, attaquer mes brebis, meine Schafe Je kommt und saute sur attackiert, eux. werde ich auf je ihn les springen. attrape au niveau de la gorge. Und ich werde sie im Halsbereich Je les déchire. angreifen und ich werde sie zerstören. Mais Saül avait peur. Il a eu Und peur. Saul hat Angst bekommen. Il a eu vraiment peur. Er hat wirklich Angst bekommen. Il a dit, bon, je vais te Er hat donner gesagt, ma tenue ich werde dir mein Outfit de geben. combat. Il était revêtu de la tenue de Saül
Und er hat also den Kampfanzug von Saul angezogen. Mais il a dit non, 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 je ne peux pas Er hat avancer gesagt, aber avec nein, tes ich kann nicht bottes, ton casque, voranschreiten ton épée. mit deinem Helm Je ne und suis mit pas den habitué. Stiefeln. Ich bin daran nicht gewohnt. Avec la chair, on ne peut pas combattre spirituellement. Mit der Haut kann man auf spiritueller Weise nicht kämpfen. Il était un berger. Er war ein Hirte. Il savait bien, il avait son arme. Er wusste ganz genau, er hatte seine Waffe. Une fronde et des pierres. Ein Schleuder und Steine. Vous savez bien quand le brebis fouillait, Wenn die Schafe weggelaufen il sind, lançait la fronde hat er seine Schleuder gezogen, pour que la brebis revienne. damit das Schäfchen Il zurückkommt. s'exerçait sur ça. Er hat sich somit Il ausgeübt. savait comment manier cette arme. Er wusste ganz genau, wie er mit dieser Waffe umzugehen hat. Si tu ne sais pas manier la parole de Dieu, Wenn du das Wort Gottes nicht devant une situation anzuwenden difficile, tu weißt, ne sauras pas. vor einer schwierigen Situation wirst du dich nicht Tu ne auskennen. sauras pas. Du wirst es nicht Si schaffen. tu ne mémorises pas la parole de Wenn Dieu, du das Wort Gottes nicht weißt tu ne oder nicht t'exerces kennst, pas. dich nicht ausübst darin, Tu ne sauras pas. übst darin, Parce wirst que la du es parole nicht können. est l'épée de l'esprit. Nochmal? L'épée de l'esprit. Weil das Wort ist der Friede des Geistes, Schwert. ist das Schwert des Geistes, Tu vois, l'épée de l'esprit das Schwert des Geistes, que nous utilisons. welches wir verwenden, Quand nous parlons, wenn wir sprechen, nous nous tenons sur la parole de Dieu. halten wir uns an das Wort Gottes Et fest l'ennemi tremble. und der Feind Et zittert. quelle a été la fin? Und was war das Ende? Et Goliath commençait à se moquer de David. Tu es venu Goliath avec hat moi. angefangen, sich über David lustig zu machen. Tu penses que moi je suis un chien? Glaubst du wirklich, ich bin ein Hund? Il a commencé à maudire David. Er hat begonnen, David zu verfluchen. David a dit, Und David hat gesagt, je ne viens pas ich komme nicht avec la chair et le sang, mit der Haut und dem Blut, mais au nom de Dieu. sondern im Namen Gottes. La victoire est du côté Der de Sieg Dieu. ist auf Ce der sont des Seite paroles de Gottes. proclamation. Das sind Proklamierungen. Je ne sais pas ta situation. Ich weiß nicht, ich kenne deine Situation Est-ce que nicht. tu peux dire en toi-même, Kannst du in dir la selbst victoire sagen, est en Christ, der Sieg ist auf Christus devant ma Seite. situation, Vor meiner devant mon Situation, problème. vor meinem Problem Jésus a vaincu hat Jesus toute gesiegt. mon impossibilité. Alle Unmöglichkeiten, Il a alle rendu meine tout Unmöglichkeiten. possible. Und er hat alles möglich gemacht. Donc moi-même, je suis l'impossibilité Ich divine selbst bin die himmlische Unmöglichkeit, parce que Jésus est avec moi. weil Jesus mit mir war. Il a parlé de paroles prophétiques Er hat prophetische Worte ausgesprochen. et il a gagné la victoire. Und er war siegreich. Et vous savez bien, Und ihr wisst genau gut, und ihr wisst gut, quand nous voyons Anne, wenn wir Anna sehen, la maman de Samuel, die Mutter von Samuel, elle était mariée à Elkanah. sie war nochmal? Elkanah. Und sie war verheiratet mit Elkanan, Mais sa rivale, Pénina, aber seine Rivalin l'a Penina provoqué. hat sie provoziert. Est-ce que ça, imagine-toi, Stell dir vor, tu es une femme du bist eine Frau et tu n'as pas d'enfant. und du hast keine Kinder. Ta rivale, Deine Rivalin un enfant, 2, 3, hat 4. 1, 2, 3, 4 Kinder Elle commence à la provoquer. und sie beginnt dich zu Et provozieren. souvent, les gens disent que Und oft sagen die ah bon, Leute, il y a d'autres personnes qui viennent seulement dans le mariage, mais es gibt andere Leute, die nur heiraten, elles n'ont pas d'enfants. aber sie haben keine Kinder. Ça fait tellement mal. Es aux tut femmes. wirklich weh. C'est la décourager. Es ist eine Entmutigung. Elle commençait à dire à son mari. Sie hat zu ihrem Ehemann Donne-moi des enfants. Gib mir Kinder. Et l'homme, dans sa nature, l'homme ne peut Und pas der Mann in sentir seiner cette Natur souffrance, cette douleur. kann diesen Schmerz, Par diesen rapport à la Leid nicht femme. nachempfinden Parce que bezüglich les der femmes Frau. sont Weil die sensibles Frauen plus sind que nous wirklich en sehr tant qu'hommes. sensibel. Les femmes sont remplies d'émotions. Die Frauen sind gefüllt mit Nous Emotionen. devons savoir comment parler à nos Wir femmes. müssen wissen, wie wir zu unseren Frauen zu sprechen haben. Elles sont vraiment sensibles. Sie sind wirklich sehr sensibel. Nous, hommes, en tant qu'hommes, Wir als Männer nous sommes durs sind hart dans nos paroles. in unseren Worten. Alors que si nous sommes revêtus du Saint-Esprit, Aber wenn wir befüllt sind mit dem nous Heiligen devons Geist, avoir les paroles de Dieu müssen wir die Worte pour Gottes in uns encourager haben, nos femmes, um unsere Frauen pour encourager nos enfants. zu gute Worte einfach an unsere Frauen und Parce Kinder zu qu'elles ont richten. besoin de nous et nous avons besoin Weil d'elles. sie uns brauchen und wir brauchen sie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le ministère de provocation. Und es gibt sowas, nennt sich das Ministerium der Provokation. Ah, parce que Pénina Weil l'a provoqué Pénina tous les jours. Hat sie jeden Tag provoziert. À travers ce ministère, Durch dieses Ministerium. elle ne pensait même plus à ça parce que Sie hat nicht mehr daran elle savait gedacht. bien qu'elle n'aura plus d'enfants. Sie wusste ganz genau, dass sie keine Kinder mehr Mais quand haben Pénina wird. continue à la provoquer tous les jours, Aber weil Penina sie jeden Tag einfach provoziert il hat, faut qu'il y ait ce ministère de provocation muss es dieses Ministerium der Provokation pour que nous soyons réveillés de notre damit sommeil. damit wir erwecken aus unserem Schlaf
Anne est allée au temple Hannah ist in den Tempel gegangen, pour prier. zu beten. Ça me dépasse. Das übersteigt mich. Je dois crier à Dieu. Ich muss zu Gott beten. Dieu doit me donner des enfants. Gott muss mir Kinder geben. Elle a prié. Und sie hat gebetet. Elle a prié. Und sie hat gebetet. Et Dieu avait exaucé sa prière. Und Gott hat ihre Gebete gehört. Vous voyez? Elle priait pour avoir Samuel. Sie hat gebetet, Samuel zu Et haben. Dieu ne lui a pas donné seulement Samuel. Und Gott hat ihm nicht nur Samuel Dieu lui gegeben. a donné encore 7 autres enfants. Vous voyez? Mais Und Gott hat ihm Samuel, noch weitere Kinder gegeben. Samuel était le Aber prophète des nations. Samuel nochmal, Prophète des nations. war ein Prophet der Nationen. Aussi longtemps que Samuel était vivant, Solange Samuel gelebt hat, Samuel était une arme puissante dans la main de Dieu. war eine mächtige Waffe in der Armee Gottes. Les Philistins ne venaient pas attaquer Die les enfants Philister sind d'Israël. nicht gekommen, um die Kinder Israels zu Au attackieren. cas où ils viennent, Als sie gekommen sind, ils avaient toujours la victoire parce que Samuel était là. hatten die Kinder Israels immer den Sieg, weil Samuel da war. Samuel était la protection d'Israël. Samuel war der Schutz Israels. Samuel était la bénédiction d'Israël. Samuel war ein Segen für Israel. Est-ce que nous sommes des Samuel ici? Sind wir Samuels hier? Ou bien des Samuelas? Oder sind wir Samuelas? Hein? Vous voyez, Anne, dans la vie d'Anne, Im Leben von Hannah, il y a une autre personnalité, es gibt noch eine andere Persönlichkeit. c'est Daniel. Es ist Daniel. Donc j'aime vraiment ces livres. Ich liebe wirklich dieses Et Buch. quand tu regardes ce monsieur, Und wenn du dir diesen Mann à ansiehst, l'âge de 16, 17 ans, im Alter von 16, 17 Jahren, il a été déporté. wurde er deportiert, Vous voyez, à cause du péché des grands-parents. aufgrund der Sünde seiner Großeltern. Mais la Bible nous dit dans Daniel 1, verset Aber die 8, Bibel sagt uns in Daniel 1, Vers Daniel 8, ne voulait pas s'essuyer, donc vivre librement dans les péchés. Daniel wollte nicht freiwillig in der Sünde leben, Parce que à l'université de Babylone, weil auf der Universität in Babylon, parce que le roi voulait les former weil der König wollte sie ausbilden pendant 3 ans während 3 Jahren, pour qu'ils travaillent dans son cabinet. damit sie in seinem Kabinett arbeiten. Et le roi voulait tout simplement qu'ils mangent la même nourriture que lui-même mangeait. Und der König wollte eben, dass sie genau die eine selbe Nahrung zu sich nehmen, Pour qu'ils soient en welche bonne die santé, er gegessen hat, qu'ils damit soient sie gesund intelligents. sind, damit sie intelligent sind. Mais imagine-toi, Daniel a refusé. Aber stell dir vor, Daniel hat zu dem Nein gesagt. Pourquoi il avait refusé? Warum hat es Sur verweigert? base de la parole de Dieu. Aufgrund des Wort Qu'est-ce que Gottes. Dieu dit dans Lévitique 11 Was sagt Gott in Levitikus 11, et Lévitique 13, Lévitique Levitikus 18 13, 8, en 9, ce qui concerne 18? les animaux impurs? Il a dit non. Er hat gesagt Nein. Il a pris la décision personnelle. Er hat eine persönliche Entscheidung für sich getroffen. Certains étudiants peuvent manger la nourriture babylonienne. Einige Studenten können diese Nahrung zu sich Certains nehmen. pasteurs, certains membres de l'église peuvent faire n'importe quoi avec leur vie. Einige Mitglieder der Kirche oder einige Pastoren können das machen, was sie wollen Pas mit ihrem toi. Leben. Est-ce que vous saisissez? Aber nicht du. Pas toi. Aber nicht du. Il avait pris la décision Er personnelle. hat die persönliche Entscheidung getroffen. C'est le choix personnel. Es ist eine persönliche Entscheidung. Je ne veux pas me laisser souiller par la nourriture babylonienne. Ich möchte nicht freiwillig in der Sünde leben. Tu vois le caractère Siehst du den d'un Charakter enfant de Dieu. eines Kind Gottes? Caractère de Dieu. Ein Charakter Gottes, Vous demeurez dans la parole de Dieu. im Wort Gottes zu bleiben. Et la Bible nous dit dans verset Und die 9, Bibel sagt uns in Vers 9, 1 Daniel chapitre 2 verset 8 et verset 9, la Bible nous dit die Bibel que sagt uns, Dieu a donné qui? Quoi? Faveur à Daniel. Gott hat Daniel einen Gefallen getan. Vous voyez? C'était impossible dans un pays étranger. Es war unmöglich in einem fremden Devant ces rois, vor diesem König Nebuchadnezzar, qui Nebukadnezar, était un dictateur, welcher ein de refuser de Diktator war, manger la nourriture zu babylonienne. verweigern, die babylonische Nahrung zu sich zu nehmen. Et qu'est-ce que la nourriture babylonienne? Was für eine Nahrung? Quand la nourriture babylonienne veut dire Was bedeutet diese la Nahrung? culture de Babylone, Die Kultur von Babylon anzunehmen, les habitudes du die monde, Gewohnheiten der Welt anzunehmen. les styles de vie de Babylone. Also dieses Lebensstil in Babylon Je ne anzunehmen. vais pas vivre comme ça. Ich möchte nicht so leben. Je vais vivre selon Christ. Ich möchte laut Christus leben. Je ne vais pas pécher volontairement. Ich möchte nicht freiwillig Et sündigen. quelle a été la fin? Und was war das Et Ende? Dieu l'a élevé. Gott hat ihn erhoben. Toutes les possibilités Alle Unmöglichkeiten deviennent
possibles à werden Christ. zu Möglichkeiten für Christus. Si seulement si nous voulons plaire à Christ. Wenn wir Gott wirklich gefallen wollen, Pas de compromis avec la vérité. keine Kompromisse mit der Pas Wahrheit, de compromis dans le keine royaume de Dieu. Kompromisse im Königreich Je Gottes. vais glorifier Dieu dans ma vie. Ich möchte Gott loben in meinem Dans mes Leben, actes. in allem, was ich mache. Les autres peuvent voler. Die anderen können klauen, Les autres peuvent mentir. die anderen können lügen, Les autres peuvent faire n'importe quoi. die anderen können alles andere Mais machen. moi, je vais glorifier ce Dieu-là. Aber ich möchte diesen Gott loben. Dans les actes. In meinen Dans Tagen. les actes. In meinen C'est là Tagen. où nous avons la puissance. Es ist da, wo wir die C'est Macht là où nous haben. avons la force. Es ist da, wo wir die Stärke Et Dieu haben. nous a élevés les trois Und là. Gott hat die drei erhoben. Et il est arrivé au chapitre 2. Und er ist zum Kapitel 2 gekommen. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Der König Nabukadnezar hat einen Traum gehabt. Il avait des astrologues, des Er hatte enchanteurs, Astrologen, des magiciens Magier, qui travaillaient pour lui. die für ihn gearbeitet Mais il haben. a dit à ces magiciens, ces Und er hat zu astrologues, diesen Astrologen und j'ai diesen oublié Magiern mon gesagt, songe. ich habe meinen Traum vergessen. S'il vous plaît, Bitte, est-ce que vous pouvez me révéler mon songe? könnt ihr mir meinen Traum offenbaren? Ça ne se fait jamais. Das passiert doch niemals. Ils avaient dit que c'est difficile. Sie haben gesagt, es ist wirklich schwierig. On n'a jamais vu un roi Wir haben niemals einen König demander gesehen, à des astrologues, der Astrologen gefragt aux hat enchanteurs, oder zu den une Sternen telle chose. solch eine Sache verlangt C'était hat. impossible. Es war unmöglich. Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Il fallait que ces gens-là meurent. Diese Leute mussten sterben. Je vis qu'en ich étudiant habe toujours la gesehen, Bible, les rois n'avaient plus confiance à ces gens-là. Ich habe gesehen, dass indem ich dann die Bibel gelesen habe, dass der König kein Vertrauen mehr zu diesen Leuten Parce hatte. que ces gens recevaient l'argent chaque mois. Weil diese Leute haben jeden Monat Geld Ils ne bekommen. faisaient rien. Und sie taten nichts. Maintenant j'ai rêvé. Nun habe ich Je geträumt. vais voir Nun werde ich si sehen, seulement si ce sont de vrais gens ob das wahre Leute qui sind, peuvent me donner la signification de mon songe. die mir die Bedeutung meines Träumes geben können. Les rois voulaient mettre fin à leur vie. Und der König wollte sie Les umbringen. rois voulaient mettre fin à la vie de Daniel aussi. Der König wollte auch Daniel umbringen. Ah bon, Daniel est allé demander au garde du Daniel corps. ist zu den Wächtern gegangen und hat gefragt, Pourquoi le roi est si dur, sévère? warum ist dieser König so streng, Non, non, ça c'est so pas hart? bien. Das ist nicht gut. Il a dit c'est comme ça. Hein. Er hat gesagt, so ist es aber. Je vous donne le temps Ich gebe euch die Zeit, afin que vous puissiez me donner la révélation de mon songe, damit mon ihr mir rêve. die Offenbarung meines Traumes geben könnt. Daniel a reçu l'impulsion de Dieu. Daniel hat den Impuls Gottes Il empfangen. a dit donne-moi le temps. Er hat gesagt, gib mir die Zeit. Il est parti instruire qui? Er ist gegangen und hat Informer ses amis. informiert, sondern seine Freunde. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach und Abednego. Prions le Dieu. Beten wir zu Gott. C'est impossible. Es ist unmöglich. L'homme ne peut pas trouver la solution. Der Mensch kann allein keine cette Lösung situation. finden zu dieser Mais Situation. demandons à Dieu. Aber bitten wir Gott Ils ont darum. prié. Sie haben gebetet. Ils ont gêné. Sie haben gefastet. Oh, Dieu a ouvert le ciel. Gott hat den Himmel A donné la geöffnet. révélation. Gott hat die Offenbarung Daniel. gezeigt. Et Gott quelle a hat été la Daniel die fin? Offenbarung Parce que gezeigt. même le roi Nebuchadnezzar, Auch selbst der König, vous voyez, dans C'est chaque Dieu. difficulté in jeder Schwierigkeit, que Dieu amène dans notre vie, welche Gott in unserem Leben bringt, c'est une porte ouverte. ist es eine offene Tür. C'est une opportunité Es ist eine Gelegenheit, pour glorifier son nom. seinen Namen zu C'est une nennen. porte pour l'élévation. Es ist- Ton élévation Es sur la ist terre. eine Tür für deine Erhöhung hier Pour auf ton Erden. élévation, Für toi. deine Erhöhung hier auf Erden. Chaque difficulté, Jede quand Schwierigkeit. tu arrives à la fin de toi-même, Wenn du am Ende deiner selbst oh, c'est bist, là où tu dis Seigneur, es ist da, wo du je dir ne peux sagst, rien, mais toi tu Herr, peux tout. ich kann nichts, aber du Je ne kannst peux rien, mais alles. toi tu es Ich kann capable. nichts, aber Herr, du bist Je ne peux fähig. rien, mais toi tu Ich es kann nichts, puissant. aber du bist Je ne peux mächtig. rien, mais toi tu es Ich kann fort. nichts, aber du bist Agis stark. Seigneur. Agiere, Glorifie ton nom Herr. Seigneur. Lass der Name gerühmt Dans ma sein. situation. In dieser Situation. Même les rois païens Auch die ont Heidenkönige reconnu. Oh, haben das Daniel a un anerkannt. vrai Dieu. Daniel hat einen wahren Qu'est-ce que cela Gott. veut dire Daniel? Was bedeutet das? Dieu est mon juge. Was Donc bedeutet Daniel? Dieu Gott ist mein est ma Richter. défense. Gott ist meine Et Verteidigung. Jésus-Christ est le Und Jesus médiateur. Christus ist der Mediator. Qu'est-ce que cela veut dire? Was bedeutet das? Le Seigneur Jésus, Der Herr il est le médiateur entre Dieu et les hommes. ist der Mediator zwischen, Jesus ist der Mediator zwischen Gott Il und est den notre Menschen. défense Er ist désignée. unsere Verteidigung. Vous voyez, il est notre défense Er désignée ist unsere Verteidigung, que Dieu a mis sur terre welche Gott auf Erden à travers platziert hat. lui. Durch ihn. Il va nous aider. Er wird uns helfen.
Dans chaque situation, In jeder Situation. vous voyez le Saint-Esprit Seht ihr den Heiligen est Geist? spécialiste Ist ein Spezialist des cœurs brisés, für gebrochene der Cœur Herzen, abattu. für niedergeschlagene Il est Herzen. spécialiste Er ist ein de Spezialist tous ceux qui sont découragés. für all jene, die Il entmutigt est sind. notre guide, Er ist unser il est notre Leiter. force, Er ist unsere il est notre Stärke. lumière, Er ist unser il Licht. est notre associé. Er ist unser Appelle-lui Partner. dans Ruf chaque ihn. situation. In jeder Situation. Il est là Er et ist il est da fidèle. und er ist Il est notre treu. ami fidèle. Er ist unser De la treuer même Freund. façon que Jésus était Von ami derselben fidèle Art und Weise wie avec sa chair Jesus sur la terre. ein treuer Freund war. Le Saint-Esprit est notre Der ami Heilige fidèle. Geist ist auch unser Appelle-lui. treuer Freund. Ruf Il est ihn. toujours là. Er ist immer da. Il veut honorer le nom du Christ. möchte den Namen Christus ehren. Afin que tous genoux fléchissent au nom du Damit Christ. alle Knien auf Le Namen roi Christi. Nebuchadnezzar a glorifié Dieu. Der König hat Ah, Gott votre gelobt. Dieu est le véritable Dieu. Euer Gott ist der wahrhaftige Toujours dans Gott. le livre de Daniel chapitre 3. Noch immer im Buch da, Quand Daniel avait donné cette révélation, als Daniel diese Offenbarung il y avait une statue dargegeben il y avait une statue. hat, es gibt eine Statue. Ah, comme ça, tu as vu une statue ainsi de Du hast suite. eine Statue folgendermaßen Quand gesehen. Daniel a donné cette révélation, Als Daniel diese Offenbarung Au chapitre preisgegeben 3. hat, Le im même Kapitel roi 3, derselbe a fait König quoi? hat was Construit une gemacht. statue. Er hat eine Statue Vous aufgebaut. voyez, Ihr seht, il a construit une statue. er hat eine Statue Mais qu'est-ce qu'il aufgebaut. voulait faire Aber was wollte er avec cette machen? statue? Was wollte er mit Oh, dieser que Statue les machen? gens adorent Die Menschen cette diese statue. Statue anbeten. Il a donné une loi. Er hat ein Gesetz gegeben. Quand vous écouterez Wenn ihr das hört, la musique, wenn ihr die les Musik instruments hört, de musique, die il faut Instrumente, que die tout le Musik monde se spielen, prosterne. dass alle Leute sich hinknien und diese Statue anbeten. Amen. Les trois amis de Daniel ne voulaient pas. Aber die drei Freunde von Daniel wollten das. Il est venu lui-même Er vers eux. selbst ist gekommen zu ihnen. Et qu'est-ce que vous dites? Was sagt ihr? Je vous dis encore une fois. Ich sage es euch noch einmal. Quand vous écouterez le son de la musique, Wenn ihr die Musik erklingen les hört, instruments de musique, dass die Instrumente vous Musik vous spielen, prosternerez. dann kniet ihr euch nieder. Oh. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer? Welcher ist der Gott, der euch befreien C'est kann? comme s'il disait que mais je Es suis ist Dieu, so, n'est-ce wie pas? er sagen würde, ich bin Gott, Moi je nicht suis wahr? le créateur. Ich bin der Schöpfer. Je suis le créateur Ich ici. bin der Schöpfer J'ai hier. la puissance, j'ai Ich mon habe die armée, Macht, ich j'ai habe la meine force, Waffe. je verrai. Ich habe die Kraft, ich werde Qu'est-ce erzählen. qu'ils avaient dit? Nous Was haben sie ne gesagt? pouvons même pas te répondre, roi. Wir können dir nicht einmal antworten können. Sache-le, ô roi. Du solltest es wissen. Nous ne nous prosternerons pas. Wir werden uns nicht hinknien. Aber, comment? Wie? Ah, vous allez voir. Ihr werdet sehen. Allumez la fournaise 7 fois plus. Heizt den Ofen an. On les a pris les trois. Man hat alle drei On genommen. les a jetés dans la Und fournaise. man hat sie in den Ofen Même geworfen. ceux de garde-corps qui avaient jeté les trois amis de Daniel dans la fournaise. Und der Wächter, der die drei in den Était Ofen tous geworfen morts. war, sie waren alle Tu es tot. précieux devant le Seigneur. Du bist wertvoll vor Gottes Dis Augen. toi-même, je suis Sage dir précieux. selbst, ich bin wertvoll vor Gottes Augen. Je suis précieux. Ich bin wertvoll vor Celui Gottes qui me Augen. touche l'œil de Dieu. Derjenige, der mich berührt das Auge Celui qui Gottes. touche mon corps, touche l'œil de Dieu. Derjenige, der meinen Körper berührt das Auge Gottes. Ils étaient tous morts, ces gardes-corps. Sie waren alle tot, diese Et ils Wächter. étaient dans la fournaise. Und sie waren im Et Ofen. Dieu avait mis son ange là. Und Gott hat seinen Engel auch Il marchait. hineingeführt. Dans la fournaise, Dieu Sie était avec sind eux. in Ofen war Gott mit Vous ihnen. voyez, Dieu était avec eux. Gott war mit ihnen. L'impossible est devenu possible. Das Par qui? Unmögliche ist Par möglich Dieu. geworden durch Jesus. Toujours dans Daniel. Noch immer in Et Daniel. Daniel 6. Daniel 6. Parce que la Bible nous dit, Die Daniel Bibel sagt avait un esprit supérieur. Daniel hat einen übernatürlichen Geist. Ah, c'est le Saint-Esprit, hein? Das ist der Heilige Geist. L'esprit supérieur. Der übernatürliche Les Geist. rois. Daniel était dans le groupe de 3 premiers ministres. Daniel war in der Gruppe der ersten 3 Minister. Mais maintenant, les rois, tu vois, la vie de Daniel Das Leben von attirait les Daniel rois. hatte den König angezogen. Mais actuellement, je n'arrive pas à comprendre comme nous, en tant que chrétiens. Aber ich verstehe nicht, Nous ne donnons pas les coups de Dieu aux gens dehors. Les coups. dass wir den Leuten da draußen keinen Geschmack von Christus geben Je vous können. dis, partout où moi je passe, même Überall dort, wo quelqu'un ich qui est hingehe, endurci, auch wenn jemand sehr hart ist, même mon comportement seulement, nur mein Verhalten ma allein, gentillesse seulement, meine Nettigkeit, la personne die Person est amoindrie. wird dann weich. Vous voyez? Parce que je suis l'enzyme de Dieu.
l'enzyme enzyme. Weil ich bin die Enzyme Christus. C'est-à-dire que Das bedeutet, nous sommes, les enzymes, ce sont des cellules organiques, wir sind organische des Teile Gottes. cellules vivantes Wir sind lebendige Zellen, qui donnent naissance die gebären ou bien réparer les cellules mortes. oder tote Zellen, also wiederbeleben. Ah, vous voyez, je suis l'enzyme de Dieu, vous êtes des enzymes de Dieu Christus, ihr seid das Enzym pour Christus. donner vie aux gens qui sont morts, Den Menschen Leben zu geben, die tot sind. pour leur donner, les communiquer le plaisir de Dieu. Ihnen das Gute in Gott Christus zu geben, zu kommunizieren. J'ai eu beaucoup d'amis dans le monde. Ich habe viele Freunde in der Welt gehabt. Et je me rappelle l'un de mes amis. Und ich erinnere mich, einer meiner Et qu'est-ce Freunde qu'il me dit? Il me dit souvent. sagt mir oft, Actuellement, il est à Kinshasa. also zum jetzigen Zeitpunkt ist er in Il dit, Kinshasa. si j'étais avec toi, Er sagt, wenn ich nur mit dir je wäre, serais un grand pasteur aujourd'hui. wäre ich wirklich ein großer Pastor heute. Parce que je vais dans différentes églises. Weil ich war in unterschiedlichen Kirchen. Mais quelque chose que toi tu as, Aber etwas, was du hast, beaucoup n'en ont pas. haben viele nicht. Vous voyez? Il est complètement dans le monde, mais quand il me voit, Völlig in der il Welt, aber apprécie wenn ma er mich vie. sieht, tut er mein Leben wertschätzen. Quand tu lis dans la Bible, Wenn du in der Bibel liest, quand l'église primitive als die primitive avait été Kirche établie, etabliert worden war, tu verras wirst du sehen, comment est-ce que les gens du monde louaient wie die les Menschen chrétiens. der Welt die Christen gelobt Ils haben. appréciaient les Sie chrétiens. haben sie wertgeschätzt. Ça, c'est une bonne vie. Das ist wirklich ein gutes Leben. Ça, c'est une bonne vie. Das ist wirklich ein gutes Leben. C'est la mère de toutes les vies. Es ist das Beste von allen Leben. Nous sommes nés pour donner goût de Wir Dieu. sind geboren worden, um den anderen Leuten einen Geschmack für Christus zu Mais geben. maintenant, actuellement dans le monde, Aber aktuell in der Welt ce sont des chrétiens qui sont sind dans es die des églises Christen, qui donnent le dégoût de Dieu Die- aux gens du monde. Est-ce que... keinen Geschmack für N'est-ce pas Christus vrai? geben in der Welt. Ist das nicht Ah wahr? bon? Mais non, non, Aber nein. non. J'ai Christ qui Ich est habe Dieu, Christus, habite der en moi. Gott in mir, der Et in j'ai mir cette wohnt. plénitude en moi. Und ich habe diese Fülle in mir. Je dois communiquer cette. Ich muss dieses Leben Partout où je kommunizieren. passe. Überall, wo ich Un jour, hingehe. j'étais dans une voiture avec une femme chauffeur taxi. Einmal war ich in einem Taxi und die Chauffeurin war eine Frau. On s'est parlé. Wir haben Elle ne gesprochen voulait pas me laisser. und sie Parti. wollte mich nicht gehen lassen. Et tu vois que le compteur est là-dedans. Der Zähler ist da drinnen Moi, je regardais le compteur. und ich habe auf den Zähler geschaut, Malgré tout, on s'est parlé. obwohl wir gesprochen Mais elle ne haben. voulait pas me laisser. Aber sie wollte mich nicht gehen Parce lassen. donc, on parlait un langage de Canaan. Wir sprachen eine Sprache von Kana. Elle était tellement attirée. Sie war wirklich angezogen. Imagine-toi un Stell dir chrétien vor. infidèle Ein treuer Christ, qui se parle des choses du royaume. welcher über die Sachen des Königreichs Nous ne spricht. voulons pas nous séparer. Wir wollen uns nicht Nous trennen. voulons être ensemble. Wir möchten Nous gemeinsam voulons sein. vivre Wir ensemble. möchten gemeinsam C'est là où leben. Dieu déverse ses Es bénédictions. ist da, wo Gott seinen Segen auf uns C'est là où verteilt. Dieu rend toutes choses impossibles Es ist da, wo possibles. Gott alles Unmögliche möglich macht. Parce que nous sommes son temple. Weil wir sein Tempel sind. Dans Daniel 6, In Daniel il avait 6 un esprit supérieur. gab es einen übernatürlichen Geist. Mais le roi voulait lui donner Aber der König wollte le royaume. ihm das Königreich Imagine-toi, geben. parce qu'il avait un esprit Stell dir supérieur. vor, weil er eine übernatürliche Kraft Comme il avait un esprit hatte, supérieur, einen übernatürlichen Geist hatte. et tout le monde à Babylone, à l'exception du roi, Und alle in Babylon außer dem ne König voulaient pas de Daniel. wollten nichts von Daniel wissen. Ils ont dit, Sie haben nous gesagt, allons chercher s'il travaille bien chez le roi. wir werden mal schauen, ob er gut arbeitet beim König. Ils ont observé, Sie haben ihn beobachtet, papier sur papier, Schritt per Schritt, sa comptabilité, seine Buchhaltung. Buchhaltung. On ne pouvait rien trouver. Man konnte nichts finden. Pourquoi? Warum? Daniel était fidèle. Weil Daniel treu war. Daniel suivait les impulsions du Saint-Esprit. Daniel ist nach den Impulsen des Heiligen Geistes gegangen. Ah, Dieu me dit de ne pas faire ça. Gott sagt mir nicht das zu machen. Dieu me dit de faire ça. Gott sagt mir das zu machen. Il faut jamais faire quelque chose de ta tête. Il faut Madame- suivre les impulsions du Saint-Esprit. Man darf niemals etwas aus seinem eigenen Verstand aus machen, sondern nach dem Impuls des Heiligen Geistes On handeln. a observé sa vie. Man hat sein Leben beobachtet. On ne pouvait pas la voir. Man konnte ihn nicht Ils ont finden. dit, ah bon, Sie haben gesagt, ach wirklich, on va voir. wir werden sehen. N'est-ce pas que Daniel est chrétien? Ist Daniel nicht Christ? Ah, il y a une loi. Es gibt ein Gesetz. Daniel prie. Daniel betet. Bon, nous allons faire ceci. Wir werden das machen. Maintenant, il faut prier les rois. Nun müssen wir den König beten. On verra. Wir werden sehen. Donc, ils ont institué une loi
Sie haben ein Gesetz contre eingeführt la prière. gegen das Gebet. Ils ne visaient pas quelqu'un d'autre, mais Daniel. Sie haben nicht anderen visiert, sondern nur Daniel. Pendant 30 jours. Während 30 Tagen. Hein? Le roi a signé. Hein? Der König hat es Il unterschrieben. ne savait pas qu'est-ce qui se cachait derrière cette loi. Wusste nicht, was sich hinter diesem Gesetz verborgen hatte. Er hat es unterschrieben. Il ne savait pas qu'on visait Daniel. Wusste nicht, dass man es auf Daniel abgesehen Parce que lui hatte. aimait Daniel. Weil er mochte Daniel. Après avoir signé cette loi, nachdem dieses Gesetz unterschrieben hatte, Daniel travaillait dans les gouvernements, n'est-ce pas? hat Daniel dennoch in der Regierung gearbeitet. Il a été dans le gouvernement. Er war in der Regierung. Il a su. Mais c'est cette loi qui est sortie. Er hat gesagt, dieses Gesetz ist herausgekommen. Il fallait que Daniel compromette, prie les rois. Daniel musste dann zum König gehen. Ça c'est l'idolâtrie. Also Daniel musste den König jetzt dann anbeten. Das ist eine idolâtrie, Abgötterei. Das ist eine Abgötterei. Tu vois, il a refusé. Er hat es verweigert. Il a prié. Quand Daniel 6, und er hat gebetet in Daniel 6, 3 fois par jour, dreimal am Tag hat er comme gebetet, il le faisait auparavant. So wie er es schon im Voraus gemacht il n'a pas cherché comme certaines personnes. On m'attaque ici, je fuis quelque part ailleurs. Er hat nicht so wie andere getan, man attackiert mich, also gehe ich woanders hinein. Il était dans le repos. Er war in der Ruhe. Jésus-Christ est ma protection. Jesus Christus ist mein Schutz. Jésus-Christ est mon garde. Jesus ist mein Wächter. Il est là. Er ist da. Il s'est confié à l'Éternel. Er hat sich an dem Herrn anvertraut. Dès que le roi avait su que c'était Daniel, als der König erfahren hat, dass es Daniel il a war, tout fait pour hat sauver alles Daniel. gemacht, Daniel zu retten. On a dit que c'est la loi. Hein? Aber man hat gesagt, nein, das ist Gesetz. On nous dit dans les pays, la loi c'est la loi, n'est-ce Man pas? sagt uns in den Ländern, Gesetz ist C'est la loi Gesetz. qui nous dit. Es ist ein Gesetz, das uns sagt. Et le roi ne savait pas que c'était un piège pour lui. Und der König wusste nicht, dass es eine Falle Sur base für de ihn la war. loi, il n'avait aucune autorité. Auf Basis des Gesetzes hat er keine Autorität lui-même, gehabt. en tant que roi, obéisse à la loi du pays. Er selbst musste dem Gesetz des Landes befolgen. Ah, ils ont dit que la loi des Mèdes est irrévocable. Die haben gesagt, dieses Gesetz ist unwiderrufbar. Ah bon. Il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit le roi à Was hat der Daniel? König zu Daniel gesagt? Daniel, je sais que tu es chrétien, n'est-ce pas? Daniel, ich weiß, dass du Christ Je bist. sais que tu aimes Dieu, n'est-ce Ich pas? weiß, dass du Gott liebst, Je nicht wahr? sais que tu es fidèle. Ich weiß, dass du treu bist, Daniel. Si tu es là, Dieser que Gott, tu sers, dem du dienst, te délivrera. wird dich befreien. On l'a pris. On l'a jeté où? Man hat ihn genommen Oh, dans la fournaise. und man hat ihn in die On Höhle, a chauffé la fournaise. in den Ofen geworfen. De la même façon qu'on avait fait au chapitre 3. Auf derselben Art und Weise, wie man es in Kapitel 3 gemacht hat. De la même façon dans la vie de Daniel. Genau auf derselben Art und Weise im Leben von Mais Daniel. quand tu lis le verset 22, Aber wenn du den Vers 22 Daniel était liest, dans la fournaise. Daniel war im Ofen, Mais maintenant, le roi n'avait pas fermé son œil. aber nun hatte aber der König die Augen nicht verschlossen. Et le roi n'avait pas laissé venir ses concubines, ses copines Der König dans la hat chambre. nicht seine Konkubinen in den Raum zugelassen, Très tôt le matin, eintreten il est lassen. parti Sehr, à la fosse. Il a dit, Daniel, früh, Daniel, serviteur de Dieu vivant. ist zum Ofen gegangen und hat gesagt, Daniel, Daniel, Diener Gottes, Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a pu te sauver? konnte dein Gott, dem du mit Il a dit, in Vers 22 roi, sagt vis Daniel, éternellement. König, der ewig lebt, Continue à gouverner. herrsche weiterhin, Continue à diriger. leite Tu as weiterhin. été choisi par Dieu. Du wurdest von Gott auserwählt. L'Éternel a envoyé son ange Der Herr hat seinen Engel geschickt. à fermer la gueule du lion. Und dieser hat den Mund des Löwens Il y geschlossen. en avait beaucoup, Es gab viele, mais un ange seulement. aber nur ein Engel. Dans notre In situation, unserer c'est Situation un bouleversement. ist eine Veränderung. C'est un changement. Es ist eine Veränderung. Nous devons monter tous les Wir jours. müssen steigen jeden Tag. J'avais mentionné ici, nous sommes des montants, nous sommes Ich la habe tête. Nous devons monter Erwähnt, wir sind der partout, Kopf, überall wo wir sind. dans tous les aspects de notre vie. In allen Situationen oder Aspekten unseres Lebens. Aussi longtemps que Dieu nous prête vie. Solange Gott uns noch das Leben gibt. Quand tu lis ce chapitre 6 vers la fin, Wenn du das Kapitel liest, wenn du das Kapitel 6 liest gegen dem Daniel a Ende, été élevé encore dans la gloire. Daniel wurde noch einmal erhebt im Ruhm. Daniel ne voulait pas seulement seul être élevé. Il a Daniel dit, wollte nicht selbst erhoben j'ai werden. mes amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont là. Hein. Daniel hat gesagt, ich habe meine Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego sind da. Tu peux leur donner aussi la position. Du kannst auch ihnen die Vous Position. voyez l'organisme. Seht ihr
die Verbundenheit in Christus. Vous voyez l'organisme? Seht ihr die Verbundenheit in Je ne Christus? vais pas avancer seul, mais je vais avancer Ich avec möchte vous. nicht alleine Je ne veux pas vorankommen, ich devenir will mit euch milliardaire vorankommen. seul, mais avec vous. Alleine Milliardär Si werden, j'ai sondern mit beaucoup, euch. je Wenn vous ich bénis viel aussi. habe, dann segne Nous ne ich sommes auch pas des euch. escrocs. Wir sind keine Betrüger. Nous ne sommes pas des Wir escrocs. sind keine Betrüger. Nous partageons Wir teilen le bonheur que Dieu nous donne. das Gute, was Gott uns gibt. Nous élevons tout le monde. Wir erheben alle. Vous voyez, l'égoïsme vient de qui? Woher Et kommt der Satan. Egoismus? Vom Teufel. Satan. Vom Le Teufel. culte de moi, Also die Kultur des Ichs, intérêt personnel, einen persönlichen Vorteil zu haben, intéressé. Interesse. Vous voyez, ça vient du diable, Das kommt vom l'individualisme. Teufel. Dieu est amour, il Gott donne, ist il ne Liebe, peut que donner. er gibt nur. Et les secrets de la prospérité, Und das Geheimnis Il des faut donner, Voranschreitens n'est-ce pas? im Leben, man muss geben. donner, il vous sera Man muss donné. geben und euch wird gegeben werden. Pas avec force, Nicht mit Stärke, No. sondern mit Gezwungenheit. parce que Nein, j'aime Dieu. sondern weil ich Gott liebe. J'aime Dieu, Ich j'aime mon liebe prochain Gott, ich aussi. liebe auch meinen Nächsten. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu et je Wie kann ich déteste mon sagen, prochain? ich liebe Gott und ich hasse aber meinen Nächsten? Le véritable amour doit se traduire dans la pratique. Die wahrhaftige Liebe muss sich in der Praxis zeigen. Toi tu es moi, moi je suis toi. Ich bin du und du bist ich. Est-ce que vous saisissez? Toi tu es moi, moi je suis toi. Ich bin du und du bist ich. Comment est-ce que je peux avoir beaucoup d'argent et Wie toi kann tu ich viel viens Geld haben et und tu es du là, kommst und du bist tu da, n'as rien, du hast tu ne nichts, manges pas du isst et moi je nicht suis fier. und ich Gloire à bin Dieu, voller gloire à Dieu, Stolz. regarde. Gerühmt sei der Herr, Non, nein. je vais partager avec Ich toi. werde mit dir Je teilen. vais te soutenir. Ich werde dich Je ne peux unterstützen. pas te laisser. Ich kann dich nicht Nous lassen. devons avancer ensemble. Nous sommes Wir un müssen corps. gemeinsam Nous sommes un voranschreiten. Wir sind organisme. ein Körper, wir sind ein Organismus. Rien n'est impossible à Dieu. Nichts ist Gott, Je ne nichts sais ist pas für ta Gott situation. unmöglich. Je pouvais beaucoup parler, mais Ich könnte viel je m'arrête sprechen, ici. aber ich höre hier auf. Notre Dieu est grand. Unser Gott ist groß. Prions un peu. Beten wir ein wenig. Chacun de nous dit merci Seigneur. Jeder von uns sagt, danke Gott, Tu es mon Dieu. du bist mein Gott. Ma situation est ta situation. Meine Situation ist deine Situation. Parce que tout est possible avec toi. Weil alles ist möglich mit dir. Il y a un changement maintenant dans ma vie. Es gibt nun eine Veränderung in meinem Il y a Leben. un avancement dans ma vie. Es gibt ein Voranschreiten in meinem Merci Leben. parce que tu me libères. Danke, dass du mich Et befreist tout ce qui est impossible, von all dem, was unmöglich et ist. je te bénis Und ich et segne je te dich glorifie und ich lobe dich au nom de Jésus. im Namen Christi. Amen. 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 Que Dieu bénisse son serviteur. Möge Gott Est-ce seinen qu'il y a Diener quelqu'un qui a segnen. été béni en Gibt es ce jemanden, matin? der heute Est-ce qu'il y a Nachmittag quelqu'un qui a été béni? Gibt es Nous allons jemanden, der acclamer heute pour la gloire Nachmittag du gesegnet Seigneur. ist? Wir applaudieren Notre für Dieu, ihn. il est le Dieu de l'impossible. Ist ein Gott der Amen. Möglichkeit. Je ne sais pas quelle Ich weiß montagne nicht, s'élève devant was toi. für ein Berg sich Je ne auch sais pas. vor dir stellt. Quel problème tu es en train de Ich weiß nicht, traverser. durch was für ein Problem du Mais je gehst. vais te réconforter cet Aber ich möchte dich après-midi. heute Nachmittag ermutigen. Que ce soit par rapport à cette église. Möge es bezüglich dieser Kirche Notre sein. Dieu, il est le Dieu de Unser Gott l'impossible. ist ein Gott der Je le disais Unmöglichkeit. avec les femmes le vendredi. Ich habe es mit den Frauen am Freitag Croyons diskutiert. au Dieu auquel nous avons cru. An den Gott, an dem Nous wir disons geglaubt que nous sommes haben. chrétiens, Wir sagen, wir sind Christen, mais devant les situations, aber vor den nous Situationen tremblons un peu. zittern wir ein wenig. La Bible dit, Die Bibel sagt, confie-toi en l'Éternel. vertraue dich an dem Herrn. Mets en lui ta confiance Vertraue, also gib all dein Vertrauen et in ne ihn. t'appuie pas sur ta sagesse. Und halte dich aber Amen. nicht an deiner Il y a des Weisheit problèmes devant lesquels fest. Es gibt nous Schwierigkeiten. devons oublier les raisonnements rationnels. Es gibt Probleme, wo wir unser eigenes Il y a des problèmes devant lesquels Es gibt nous Probleme, devons oublier la science. bei denen wir die Wissenschaft vergessen sollen. Oublier ce que nous voyons. Vergessen wir das, was wir sehen. Oublier ce que nous sentons. Vergessen wir das, was wir fühlen. Oublier même ce qu'on nous dit. Vergessen wir sogar das, was man uns Mais faire sagt. confiance en Dieu. Aber vertrauen wir diesem Gott. Faire confiance en sa parole. Vertrauen wir seinem Wort. Amen. Que Dieu bénisse son Möge serviteur. Gott seinen Diener segnen.